ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି? ବାଧ୍ୟତା ସେଇ ପୁଅକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ହେଲେ ସେ କିଏ ମୁଁ ତ ଏଯାଏ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ନା କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମିକାକୁ ପାଇଯିବି। ହେଲେ ମା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ଆସିଛି ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ନା ନା, ଯାହା ହେଲେ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଦେବି, କାହିଁକି ନା ମା ଯଦି ହଁ ନ କହିବି ହେଲେ ସେ ଝର ଖାଇକି ମରିଯିବେ। ନା, ମୁଁ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହେଇପାରିବିନି। ମୋ ମନ ପଛେ ମୁଁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି। अरे बाबा जो झील को पटाई से झील कौन आपण से कौन तुम्हें कि मो होची सही संपूर्ण। तुम्हें से संपूर्ण? हाँ कहतु आपण कौन मत बाहे हेले विवाह प्रस्ताव रे तुम्हें कौन राजी की? हाँ मो राजी अच्छी, मो सही बाहा प्रस्ताव रे राजी अच्छी। तुम्हें से विवाह प्रस्ताव रे राजी अच्छा? हाँ हेले मु जमारू से विवाह प्रस्ताव रे राजी नुह। कौन कहला? तमे से विवाह प्रस्ताव रे राजी नुह? हाँ हाँ मो से विवाह प्रस्ताव रे राजी नुह। कौन तुम सत कहूच? हाँ हाँ मु सत कहूची। हेले तुमको गोटे कथा पचारि पारिबी? पचार। तमे हाँ तमे कौन पाई मते बाहा हेबाक चाहुना? कौन पाई सुनिब ताहले सुन। काहेकि ना काहेकि मु गोटे झील को भल पाउची। हाँ हाँ मु गोटे झील को भल पाउची। तमे गोटे झील को भल पाउछ? अरे हाँ। हेले तमे मोते बाहा हेबा पई काहेकि हाँ करि देलो? काहेकि ना मो बापा तू जदि बाहा ना हबु ताहेले मु आत्महत्या करी बोली कहिले बोली मु सेति पाई एटाको आसीली। हेले तुम एठाउ केमिति काहेकि आसिलो? काहेकि देख मो मध्य सही परिस्थिति रे बांधी रही छी। ओहो ताहेले सेमिति कथा? देख हाँ मते भी मो माँ एमिति गोटे कहीदेले जे मो ताको कथा को अमान्य करि पारिलिनी। मो मध्य तम जेमिति ताको कथा रे मो बंधा पड़ी जाइछि। आ सेति पई तमको बाहा हेबा पई मो एमिति हाँ करि दैछि। मो बेचारे पुआ को भला पाउछि। गोटे झील को पुआ को भल पाउच? हाँ हाँ मु भला पाउछि। हेले विवाह हेले देखंतु हाँ मु आपण को गोटे कथा कहि परिबी? कहतु। देख मु ना हाँ, तुमको तमे? पाई परिबिनी। मु तुमको हाथ जोड़ी नरा होछि, तमे मते मो मन कथा बुझिबा चेष्टा कर। काहेकि ना मोते चाह लगुछि मो मनर मरीच दिने ना दिने मु पाई जीबी, किंतु तमे मते तम प्रेमिका को पाई जीव। हेले देख हाँ एथर कौन करबा? ए विवाह प्रस्ताव रे तुम्हें भी राजी न हो कि
ମୁଁ ବି ରାଜି ନୁହଁ ହେଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି ନା ହଁ ଏଠାରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବି ଚାଲିଯାଅ ତୁମ ପଥରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ତମ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ କହିଲ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କାହିଁକି ନା ତମ ଯୋଗରେ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ମନର ମଣିଷକୁ ନିଜେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାଇଯିବି ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋ ମନର ମଣିଷକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭରସା ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବା ଚାଲ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଯାଅ। ଠିକ ହଁ, ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ 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 ଯିବା এই अरे तुम पुणी कौन भाई आसिल तुम पूरा जाइथिल हाँ गोटे कथा पचारि पारिबी पचारि पार ए ए बंशीर सोन तमे बजाउथिला हाँ हाँ ए बंशीर सोन मु बजाए कौन तमे सत कहछ हाँ बाबा मु सत कहूची तमे सत कहछ ना हाँ हेले तुम ए बंशीर सोन आगुरी केबे शुणिथिल ना ए सुनछ हाँ हेले गोटे कथा जानी छ ए सुनि पारछ हाँ ए हाँ देखा हाँ तमे से बंशीर धन बजाउथिला हाँ बाबा हाँ मु कहूची परा मु से बंशीर सोन बजाउथिली ए हाँ तमे सत कहछ अरे ना पागली ना कौन बारंबार कहूची परा कौन बुझा पड़ुनी ए हाँ सुनछ ए अरे कह ए
ଶୁଣୁଛ? ପାଗେଳି। ହଁ ଆରେ କହିବ ନା ଏଇଟା କରି ସତରେ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ତମେ ଆଜି ମୋ ମନର ମଣିଷକୁ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଦେଇଛ। ଏସବୁ କ'ଣ? ଏ ହଁ ତମ କ'ଣ ମନେ ଅଛି? କ'ଣ? ଏ ହଁ କୁହ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନା ଏଇ ବଂଶେଶ୍ୱରରେ ନା ହଁ ପୁରାପୁରି ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲି। ପୁରାପୁରି ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲ? ଆଉ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ତା ପାଇଁ ନା ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିକି ଯାଇଥିଲି। ସେଇଟା ବି କୋଉଠି ଜାଣିଛ? କୋଉଠି? ସେଇ ଚଟାଣ ପଥରରେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ତୁମେ? କ'ଣ ସେ ତମେ ପଥର ଚଟାଣ ତଳେ? କ'ଣ ତମେ ସେ ପୁଅ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ପୁଅ। ହେଲେ ଯୋଉ ପଥର ଚଟାଣ ତଳେ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲ ସେ ସବୁ ତୁମେ ଲେଖିଥିଲ କି? ତମେ ସେଇ ପୁଅ? ହଁ ହଁ ଆରେ ବାବା ମୁଁ। ହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ଝିଅ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତରେ? তুমি মো জীবন সাথী জনম জনম পাই কেমিতি ভুলিবি নাহি তুমি মো পাই মো তুম পাই তুমি মো পাই মো তুম পাই তুমকু পাইছি আজি তুমি মো জীবন সাথী তুমকু পাইছি আজি তুমি মো জীবন সাথী জনম জনম পাই কেবে বি ভুলিবা নাহি তুমি মো পাই মো তুম পাই তুমি মো পাই মো তুম পাই ସତରେ ହଁ ଏଇ ହଁ ଶୁଣୁଛ? ହଁ କୁହ। ସତରେ ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକି ନା ହଁ ମୋ ମନର ମଣିଷକୁ ଆଜି ପାଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ମୋ ମନର ମଣିଷକୁ ପାଇଯାଇଛି। ଏ ସାଥୀ। ହଁ ସାଥୀ। ସତରେ ହଁ ଆଜି ନା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାଜିର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଥୀ ଆଉ ମୁଁ ତମ ବି ସାଥିରେ ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଥିରେ ହଜିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଥୀ। ସତରେ ହଁ
আজি হব মোর অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ। এই নির্বোধ শিশু পুত্রকে হত্যা করে সাইলা পরে মু হবি এ রাজ্যরে এক ছত্রবাদ শাসক। আবার কি সালা হারাম জাদা মরিবুদ। আবার কি ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କେମିତି କଲେ? কল কহিল ଆପଣ କିଏ ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲେ? एको विक्रम छोड़ नाम है मेरा। मजदूरी करना मजबूरी था मेरा। पहले पकड़ता था उदाल पुराने, अभी पकड़ता हो रामपुरे। मन में सदा हरदम जय जगन्नाथ हरे। ତମେ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ହାତ କେମିତି ଉଠେଇଲ ଆପଣ? कौन कहिलो अरे तार सहित तोते मध्य निपात करी दबे। ହେଲେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସିକି ବାଢ଼ଉଛ କାହିଁକି? ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଢ଼ଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମର ଦୋଷଟା କ'ଣ? दस कौन जानी बाबा चाहो सही कालेंद्री दबे। अरे मोते बिना दसरे साली हराम जातिटा ओ कालरे चापटा ऊपर चापटा मारी चली थिलो। सही प्रतिशोध नबा पाई तुम दी जणक मो आनिबिलो। आज मो आनी दबे। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ମାଆକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲି ନା, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯିବାକୁ ଦିଅ। कौन कहिलो दस रहे जाइलो तुम दी जणक मो आज हत्या करिबे। हत्या ଦେଖ ଆମର ଦୋଷଟା କ'ଣ? ଆପଣ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛ କାହିଁକି? ଦେଖ ଯଦି ମୋ ମା ଛାଡ଼ିଯିବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ତଡ଼ିଦେବେ। कौन कहिलो ହଁ तो मां जानिले मते ତାନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋ ମା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କି ତଡ଼ିକି ଏଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। कौन कहिलो ए भिकु विक्रम छोड़ रहे को तो मां आनी दबो। नहीं अरे पृथ्वी रे एमिति जन जन्म होय नहीं ए भिकु विक्रम छोड़ रहे सहित टक्कर दबो। टक्कर ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଜାଣିନ। ମୋ ମା ଏମିତିକା ଯେ ଗୋଟିଏ ଯଦି କିଏ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେବ ତାକୁ ଜୀବନ ମାରିଦେଇ ନଈ କୂଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ଆମକୁ ଏଠି ଯିବାକୁ ଦିଅ। चुप कर साली हराम जादे। ए भिकु पाकर बेसे कथाबार्ता करुछो। अरे जानी पारुनो कह सामने रहते बही कथाबार्ता करुछो। ये कथार मारिबे संपूर्ण भावरे मरी जीवो। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ପରିଣାମଟା ଭୟଙ୍କର ହେବ। कौन कहिलो छाड़ी देबे। नहीं प्रथमे
ତୋର ହେଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ତୋହରି ୱାକ୍ଷୀ ସାମାନ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିବି। ନା ନା ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ କଥା ଦେଉଛି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ କହିଲୁ? ଆରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୋର ହେ ପ୍ରେମିକାକୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି, ତାପରେ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଲୋ। আলো এ ভকালে প্রথমে গ্রহণ করিলে তোর এই প্রথম ভোগটা জয়তু মঙ্গল কালে ভদ্রকালী কপালিনে দুর্গক্ষম শিবযাত্রে স্বয়ং সদা নমস্তুতে। মৌসা, তুমি